अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सामीन इकराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का जो मकसद है वो ये वही है कि जो क़िबला वाले साहब ने उनकी जो कलमी काविशें थी जनाब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब की, उसको लेकर चल रहे हैं ताकि माशरे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में अवेयरनेस फैलाने का जो एक गैप नज़र आया था उसको हम लेके चलें। इसलिए कि आज का दौर इतना सख्त दौर है कि जहाँ पर अगर इमाम ज़माना से मुताल्लिक अवेयरनेस ना पहुँचाई गई, क्योंकि ये सिलसिला बहुत हद तक रुक चुका था ये, और आज भी अगर आप देखें माजी में तो इतना ज़्यादा इसमें हमें नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इस सिलसिले को कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेकर चल रहे हैं और ये अवेयरनेस फैलाने का सबसे अच्छा वक्त है। इसलिए कि ये वक्त ऐसा तारीक दौर है कि जहाँ पर आपको सच का और झूठ में तमीज़ ही नहीं मिलती। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त के इमाम के बारे में जानें, उनके ज़हूर से मुताल्लिक हालात से अपने आप को आगाह रखें, तब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे, इस ज़ुल्मत में फंसे रहेंगे। हालांकि परवरदिगार आलम ने इस जहान को नूर नबूवत से शुरू किया था और इस जहान का अंजाम ज़हूर विलायत से मशरूत है। यानी इस जहान का, इस कायनात का अंजाम ही नहीं होगा जब तक ज़हूर विलायत ना हो। यानी मौलाए कायनात के वो 11वें बेटे का ज़हूर जब तक नहीं होगा तब तक ये कायनात कायम रहेगी। इसलिए कि इतना बड़ा काम अंजाम देना है उस अजीम हस्ती ने कि जब इस्लाम को जिसने सरबुलंद करना है, जिसने इस्लाम को उस लेवल पर लेकर आना है जहाँ परवरदिगार आलम ने ये वादा फरमाया था कि हमारा मज़हब इस्लाम दुनिया में छाया होगा। तो वो इमाम ज़माना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में इल्म हासिल करना, उनके ज़हूर से मुताल्लिक तैयारी करना, ये आज के वक्त का सबसे बड़ा काम है और होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम अपने पहले एपिसोड में बताते रहे हैं कि आखिरी ज़माने में हालात कुछ इस तरह के होंगे कि लोग इसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग इसको अडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लोगों को इसके बारे में सुनकर हौसला करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि जो वाक़यात हमें तरतीब वाइज बताए गए, जो वाक़यात हमें बताए गए, वो वाक़यात अगर हम उसको सुने तो वहाँ पर हमारे अपने गिरेबान आलूदा है। जो सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है कि अब कहा जाना लगा, हमारे ही प्लेटफॉर्म से, हमारे ही मकतब से ये कहा जाने लगा है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो सैलाब आ रहा, जो कि कहा जा रहा है वाक़यात को कोरिलेट करके कि अब यूएई में ये हो गया, अरब ममालिक में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, तो ज़हूर बहुत करीब है। ये हमारे ही प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है, कहना शुरू हो गए हैं। और मोस्ट रिसेंटली इसी अय्याम फातिमिया के मजलिस में एक आलिम दीन, वो उस पाए के आलिम कि जिनको ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने उस ज़माने में 80s में उन्होंने मिंबर के ऊपर से जितना ज़हूर से मुताल्लिक पढ़ा, कम अज़ कम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और उर्दू स्पीकिंग में किसी ने उतना ये खिताब नहीं किया मिंबर से ज़हूर से मुताल्लिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिसेंटली अभी एक मजलिस में वहीं से ये कहा गया कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग आकर कहते हैं, हाँ, दुनिया के वाक़यात को कोरिलेट करके कहते हैं कि ज़हूर बहुत करीब है, तो ये बहुत बड़ा फितना है। तो यकीन जानिए ये वही फितना है जो किताबों में लिखा है, जो इसके बारे में किताबों में ये लिखा गया है कि जो रसूल खुदा ने जो अपनी इरशाद फरमाया था, अनकरीब मेरी उम्मत पर
ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کے صرف حرف باقی رہیں گے اور اسلام نام کو رہے گا. لوگ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن اس کا دور دور تک ان کا واسطہ نہ ہوگا. ان کی مسجدیں آباد و معمور ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اس زمانے کے فقہا علماء زیر آسمان بدترین فقہا و علماء ہوں گے. کیا فرمایا رسول خدا نے کہ اس زمانے کے فقہا اور علماء زیر آسمان بدترین فقہا اور علماء ہوں گے اور انہی سے فتنے پھوٹیں گے اور وہ انہی کی طرف لوٹیں گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ وہ کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں جو قبلہ والد صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن کتاب اکمال الدین میں، بہار الانوار میں، مکارم اخلاق میں، منتظر جمال منتظر میں آقا گل پائگانی نے ان کی کتاب سے یہ میں پڑھ رہا ہوں، جہاں سے استنباط کر کے والد صاحب نے بھی یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے کے جو علماء ہوں گے اور فقہا ہوں گے وہ زیر زمین بدترین فقہا ہوں گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جناب رسول خدا نے کہ آخری زمانے میں لوگوں میں اپنے اعمال میں ریا ہوگی اور اس میں خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ جھوٹ بولیں گے لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اس زمانے کا بہترین مسکن جو قیام دیا گیا ہے وہ بیت المقدس ہوگا. تو یہ وہ المیہ ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ واقعات کو کوریلیٹ نہ کرو کہ ظہور کے متعلق. تو اگر واقعات کو آپ نے کوریلیٹ نہیں کرنے دینا تو پھر یہ 1400 سال پہلے کی یہ تمام احادیث، تمام روایات، ان کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ ان کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بتانے کا وہی مقصد ہے جو کہ واقع کربلا جو ہماری سب سے بڑی اساس ہے، اس کے واقعات کو جب بتایا گیا تھا، اسی لیے بتایا گیا تھا کہ تم ان واقعات کو نظر رکھو اور کربلا کے واقعے سے پہلے اپنی تیاری کرو. اگر واقعات کی ریلیشن شپ نہ ہوتی، ان کو نہ یاد رکھنا ہوتا، اس سے واقعات کو زمانے سے کوریلیٹ نہ کرنا ہوتا، تو مولا امام حسین کی ولادت پہ جناب رسول خدا پورا واقع کربلا بیان نہ کرتے. جناب رسول خدا جناب ام سلمہ کو مٹی شیشی میں بھر کے اور پورا واقع کربلا نہ سناتے، دے کر جاتے اور نہ سناتے، اور ان سے کہتے کہ دھیان رکھنا کہ میرا بیٹا جس وقت آخری سفر پر جائے گا تو وہ پھر واپسی اس کی نہیں ہوگی. تو یہ واقعات بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس واقعے کو اس پر نظر رکھیں اور اس کو پھر اس دور میں دیکھیں کہ اس دور میں کہاں پر وہ واقعہ، کیا وہ واقعہ فلفل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن اگر اس کو ہی روکا جا رہا ہے کہ واقعات ہی کو نہ آپ اس کو کوریلیٹ کریں کہ ظہور سے متعلق، تو پھر استغفر اللہ ربی باتوں بولا کہ پروردگار عالم کے، مولا کائنات کے، جناب رسول خدا کے تمام وہ فرامین جو پروردگار نے جناب رسول خدا کو معراج پر عطا کیے تھے، جو کہ پوری کہاں سب کچھ کائنات کا ہونے والا نہ ہونے والا وہ تمام علم دیا تھا، وہ تمام پھر اس کا مطلب ہے صرف کتابوں کی زینت بنے. یہ وہ وقت ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی کہ جس وقت اویئرنیس پھیلائی جائے گی، لوگوں کو امام کی طرف رجوع ہی نہیں کرنے دیا جائے گا. اور آج ہمیں اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا ممبر اس مقام پر آ گیا کہ جہاں پر امام سے دوری ہی کی بات کی جا رہی، جہاں پر آپ صرف مجلس میں بٹھا کر لوگوں کو بجائے کردار سازی کرنے کے واہ واہ کروا رہے ہیں، اور واہ واہ کروا کر اپنی اس ملت جعفریہ کو، ملت اسلامیہ کو صرف مذہب سے دور کرنے کا ایک ایجنڈے پہ ہی کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر ہمارا ممبر جو کنٹینیوٹی کے طور پر اگر اس اویئرنیس کے پروگرام کو پھیلاتا رہتا، تو یقین جانیے کہ یہ یوٹیوب پہ، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اتنا نظر نہ آتا، اس لیے کہ ہم ایک قوم بن چکے ہوتے. اگر ہمارا ممبر وہ کردار ادا کرتا جو اسے کرنا چاہیے تھا،
जो अपने वक्त के इमाम की नुसरत करानी चाहिए थी, नुसरत के लिए अपने कौम की बेदारी करनी थी, उसकी तरबियत करनी थी, अगर वो मिंबर कर रहा होता, कम अज़ कम 50 साल से ही कर रहा होता, तो आज ये हालात ना होते। और अगर ये वाक़यात को कोरिलेट ना करना होता तो बड़े-बड़े उलमा फिर ये फ़ज़ूल लिख के चले गए। तो यही वो वक्त है कि हमें अपने इमाम के बारे में हकीकी मारिफत लेनी चाहिए और ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि किसी भी लम्हे अगर ज़हूर हो तो हम कम अज़ कम इस लेवल पे तो हों कि अपने इमाम को लब्बैक कह सकें। हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम इस लेवल पे तो जा सकते हैं कि हम लब्बैक कहने के तो काबिल। हम अपना किरदार तो ऐसा करें कि अगर इमाम के सामने दरकुनार किसी बड़े आलिम दीन, हकीकी आलिम दीन के सामने जाने के काबिल तो हम हों। तो ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के जो तमाम वाक़यात हैं, ये वाक़यात हमें लेकर जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वक्त बहुत दूर नहीं, बहुत करीब वक्त है। तय्युन कोई नहीं कर सकता, लेकिन हालात के इशारे हमें ये मिल रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि वक्त करीब है। सामीन कराम, आज की इस का सिर्फ यही मकसद था कि बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ होती है जब ये इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, लेकिन बहरहाल हम बहैसियत सादात के, हमारा सबका फ़र्ज़ ये है जो सादात से हैं और जो भी मुसलमान हैं, कि हम अपने इमाम के बारे में अवेयरनेस से पीछे ना हटें, खुद भी हासिल करें, खुद भी अमल करें और हत्तुल इम्कान जितना आगे इसको पास ऑन कर सकते हैं अपनी नई नस्ल को, उसको बताएं, ताकि हम उन ज़ेरे ज़मीन जो रसूल खुदा ने फरमाया है कि ज़ेरे आसमान बदतरीन फुक़हा और उलमा के हत्ते ना चढ़ें, जो आज हम बहुत हद तक चढ़ चुके हैं। दुआ है कि परवरदिगार हमें तमाम बुरे, तमाम शयातीन के शर से, तमाम शयातीन के साथियों के शर से महफूज रखे और हमें इमाम की हकीकी मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमा और उस पर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमा, जो तौफीक हासिल हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि